बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन। या हय्यु या क़य्यूमु
برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم آمين. Like, subscribe and follow for more duas. Jazakallah khair.